Tolong terjemahin deh ya. Siap, Om. Vader in the hemel, thank you for this morning. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Dank u dat we hier mogen samenkomen. Het is allemaal uw genade. Terima kasih bahwa kami pagi ini bisa berkumpul bersama-sama, semua itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. We ervaren elke dag opnieuw een nieuwe dag voor ons, een nieuwe kans. Kami mengalami bahwa dari setiap hari baru kami menerima kesempatan yang baru dari Engkau. Help ons, Heer, om vandaag ook zo goed mogelijk te benutten. Mampukan kami juga untuk pada hari ini kami dengan baik isi hari kami. We zijn zo gezegend en dat we tot zegen mogen zijn voor vele mensen, Heer. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua bisa berjalan lancar. Juga Zoom ini Tuhan, semua koneksi berjalan lancar dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, yang melindungi kami, menutup bungkus kami dari semua yang jahat Tuhan. Dan semua suara-suara yang bukan dari Engkau kami tutup itu. Kami stop itu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kau beracara terus Tuhan. Roh Kudus silahkan bekerja terus Tuhan. Jamah hati-hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang telah Kau sediakan juga untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk urapan yang baru Tuhan. Yang mengisi kehidupan kami kembali. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Grace, koneksi kamu rupanya mati-mati ya? Iya ya, kok nggak lancar? Ini saya dengar lancar sekarang. Tadi mati untuk makanya saya bahasa Indonesia. Oke. Silahkan. Tuhan berkati.
bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. You give life, you are love, you bring light through the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life. You give life. You are love. You bring light through the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Oh, it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. You give life. You give light. You are love. You bring light through the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Is given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than
yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than
more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you. More than the song I sing, more than Pegang tangan kami Tuhan, untuk menyatu dengan Engkau Tuhan. Dekap erat kami Tuhan, melekat kepadamu, sehingga kami boleh merasakan isi hati-Mu Tuhan. Biar kami menangkap irama detak jantung-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, untuk masuk ke dalam ruang kudus-Mu Tuhan, menjadikan-Mu yang terutama dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan, masuk ke kedalaman cinta-Mu. Cinta yang gak pernah habis Tuhan. Cinta sejati yang mampu menghapuskan keletihan dan kepedihan hidup kami. Cinta yang memberikan kelegaan atas semua kehausan kami. Cinta yang selalu baru setiap harinya Tuhan. One thing I have desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, and all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ya Bapa, ini yang jadi kerinduan kami Tuhan, untuk lebih dalam lagi tinggal di hadirat-Mu Tuhan, untuk lebih dalam lagi mengenal isi hati-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan belajar untuk memfokuskan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Biar mata kami hanya tertuju padamu Tuhan. Pakai Tuhan dengan hidup kami
untuk masuk ke dalam setiap rencana-Mu Tuhan, untuk menjadikan semua Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan belajar untuk menyertakan Engkau di dalam setiap keputusan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Amin. Silakan. Amin. Halleluja. God is goed. Tuhan itu baik. Dat we hier samen mogen zijn. We gaan naar onze spreeksters luisteren. Sangat baik kita berkumpul bersama dan kita akan mendengarkan hambanya yang akan sharing buat kita pagi hari ini. Silakan. Onze spreeksters komen rechtstreeks uit Indonesia. Pembicara kita pagi hari ini datang langsung dari Indonesia. Amin. Amin. God bless you. Selamat hari Sa. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Ja, goedemorgen. Goeie zondag iedereen. Ya, Goedemorgen. sungguh ucap syukur dan sukacita kita bisa sama-sama memuji Tuhan, kita bisa sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Ik ben zo blij dat we samen God kunnen prijzen, dat we samen in zijn aanwezigheid kunnen komen. Ya, saya mau ngajak kita semua untuk berdoa sekali lagi untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini. Ik wil jullie allemaal uitnodigen dat we nog een keer samen bidden om Gods woord ook te kunnen horen. Ya, selamat pagi Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ja, goedemorgen, goede Vader, goedemorgen Heer Jezus en Heilige Geest. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Dank u Heere dat u ons toelaat om in uw aanwezigheid te komen. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau. Dat wij u kunnen prijzen en u kunnen verhogen. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami. We geloven dat de Heilige Geest ook werkt in ieders hart. Berbicaralah di atas setiap kami Tuhan. Spreek ook tot ieder van ons. Segala hal yang ingin Kau bicarakan, Alles wat u ook wilt spreken. biarlah hati kami siap untuk mendengarkannya. Dat onze harten ook klaar zijn om te horen. Kami berikan hati kami kepadamu ya Bapa, We geven ons hart aan u, Vader. dan sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. En dat we ook Tuhan. verberg ons ook in uw kruis. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam bidden we. Amin. Amen. Ya. Hari ini Vandaag, ya. Hari ini saya akan membawakan satu tema mengenai humility, kerendahan hati. vandaag wil ik het hebben over het thema nederigheid, nederig zijn van hart. Mengapa saya merasa hal ini perlu di-sharingkan? Waarom denk ik dat dit nodig is om te delen? Karena kerendahan hati menunjukkan salah satu ciri kedewasaan rohani. Omdat nederigheid van hart een van de kenmerken is van geestelijke volwassenheid. Ya, dan kerendahan hati itu saya percaya membuka tingkap-tingkap langit. En nederigheid opent de vensters van de hemel. Promosi, perkenanan Allah. Perkenanan geeft De gunst van de Heer. En de gunst van de Heer. Ya, ada berkat-berkat dan perkara-perkara besar tertentu yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Er zijn zegeningen en er zijn grote dingen die God wilt doen in ons leven. Yang bisa dicapai melalui kerendahan hati ini. En dat komt via deze nederigheid van hart. Ya,
ada hal-hal yang nggak bisa dibukakan hanya lewat doa atau iman kita saja. Er zijn dingen die we niet kunnen ervaren alleen door gebed en geloof, Tapi Tuhan mau melakukannya maar God wil iets doen lewat kedewasaan rohani, yaitu kerendahan hati. via geestelijke volwassenheid, namelijk nederigheid van hart. Ya, dan tentunya Tuhan ingin kita rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, sesama kita. En God wil eigenlijk ook dat wij nederig zijn voor God, maar ook voor andere mensen. Ya, dalam Amsal 15 ayat 33 dikatakan, the reverent and worshipful fear of the Lord bring instruction in wisdom, and humility comes before honor. In Spreuken 15 vers 33 staat het volgende: de vreze des Heeren is vermaning tot wijsheid en nederigheid gaat vooraf aan eer. Sini mau coba dikatakan bahwa humility comes before honor, humility comes before exaltation, humility comes before promotion, humility comes before expansion, humility comes before increase and enlargement. Dus hier staat het ook in het Engels: nederigheid die komt voor eer, gaat vooraf aan verhoging of promotie of uitbreiding en komt ook voor het vermeerderen of het vergroten. Kehormatan ditinggikan, promosi, Ja, dus eer, verhoogd worden, promotie perluasan, multiplikasi, penambahan, of vergroting, multiplicatie of ja, groter gebied krijgen. itu semua hal-hal yang akan terjadi dan yang didahului dengan kerendahan hati. Al deze zaken die gebeuren maar als er eerst nederigheid van hart is. Ya, kita pun bersyukur ketika kita bisa memuji seperti tadi, kita menyembah, kita datang ke hadapan Tuhan. We zijn allemaal blij als we God kunnen prijzen, loven en prijzen en in Gods aanwezigheid kunnen komen. Itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Dat is allemaal door de genade van God. Ya, mungkin kita menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan dan kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Misschien kunnen we wel onszelf nederig opstellen in de aanwezigheid van God. Namun yang kadang lebih sulit dilakukan adalah kerendahan hati dengan sesama kita, manusia. Maar wat soms moeilijker is om ons nederig op te stellen tegenover onze medemens. Ya, dan saya di sini mau bilang bahwa kerendahan hati itu lawannya adalah kesombongan. En ik wil hier eigenlijk zeggen dat nederigheid het tegengestelde is van trots zijn. Ya, ya, saya lebih suka bahasa Inggrisnya humility and pride. Ik hou meer van het Engelse woord, dus nederigheid en trots. Ya, pride sendiri itu bisa berarti trots ya, rasa bangga dan memegahkan diri, boasting. En dus trots, ja, dat is inderdaad trots zijn, maar ook stoeven over jezelf, ja. Ya, dan kita bisa tahu bahwa pride is extremely dangerous. En eigenlijk trots is heel gevaarlijk. It's defined as to be lifted up, to be high-minded. Het wordt gedefinieerd als verhoogd zijn om ja, veel van jezelf te denken. To indulge a self-esteem. Om je helemaal te wikkelen in zelfwaarde. Self-confidence. In zelfvertrouwen. And to glory in self-achievement. En om je te verheerlijken in je eigen kunnen. Ya, kita lihat di sini bahwa self, it's all about self, 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 and self. En we zien hier dat het alleen maar over ik en ik gaat. Mulai dari self-esteem, harga diri kita. Het begint met jezelf hoogachten. Self-confidence, rasa percaya diri kita. Je zelfvertrouwen. Glory in self-achievement, itu kemuliaan melalui pencapaian yang kita dapatkan. En ja, je verheerlijkt jezelf in wat je kan. Dan ini yang akan selalu dicari dunia. En dit is wat de wereld ook naar zoekt.
Ya, dunia menuntut harga diri. De wereld hecht veel waarde aan zichzelf Percaya terhadap diri sendiri en in zichzelf geloven dan pencapaian diri. en in zijn eigen kunnen. Tapi Tuhan mau kita justru berbeda dari dunia. Maar de Heer wil eigenlijk dat we anders zijn dan de wereld. Dan disinilah peperangan kita, yaitu melawan arus dunia, stream dunia. En hier is de uitdaging om tegen de stroom van de wereld in te gaan. Ya, dan ini berarti adalah kerendahan hati itu adalah proses terus-menerus. En nederig van hart zijn is eigenlijk een continu proces. Bukan bestemming, bukan tujuan. Het is niet een eindbestemming. Jadi kita nggak akan pernah yang namanya graduate dari kerendahan hati. Dus we zullen nooit helemaal geslaagd zijn in nederigheid. Ya, karena kedagingan kita sebagai manusia itu tinggi hati. Want het eigen vlees als mens is om zichzelf hoog te achten. Ya, dan secara natural itu akan terjadi. En dat gebeurt op een normale, natuurlijke wijze. Kalau mungkin digambarkan secara grafik, Als je kijkt op een grafiek, tinggi hati itu akan selalu menanjak grafiknya. dan zal jezelf hoog Going achten upward. altijd omhoog gaan op die grafiek. Ya, dan yang tadi seperti saya bilang akan terjadi secara natural. En dat gebeurt natuurlijk. Je moet daar niks voor doen. Tapi tidak dengan kerendahan hati. Maar zo is het niet met nederigheid van hart. Kita justru harus lawan grafik itu agar nggak terus naik, justru turun. Het gaat juist gewoon naar beneden. Ya. Jadi itu harus selalu diusahakan. Daar moeten we een inspanning voor doen. Ya. Dalam Lukas 9 ayat 23 ini saya ambil dari terjemahan Amplified Bible. And he said to all, if any person wills to come after me, let him deny himself. Yaitu disown himself, forget, lose sight of himself and his own interest, refuse and give up himself, and take up his cross daily and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living, and if need be in dying also. For whoever will preserve his life and save it will lose and destroy it. But whoever loses his life for my sake, he will preserve and save it from the penalty of eternal death. Dus in Lucas 9 vers 23 staat er in de Amplified vertaling in het Engels. Hij zei tot allen, als een persoon achter mij wilt komen, laat hem zichzelf verloochenen. Dus vergeten, zichzelf vergeten, zijn eigen interesses vergeten en opgeven. En dan ook zijn kruis dagelijks opnemen en mij of Jezus volgen. Dus helemaal eigenlijk Jezus voorbeeld volgen en ook als het over doodgaan gaat. Want wie zijn eigen leven wil behouden, die zal het verliezen en vernietigen, maar wie zijn leven verliest wegens mij, die zal het behouden en redden van de eeuwige dood. Ya, Tuhan ngingetin kita di sini De Heere die herinnert ons eraan bahwa ketika kita ingin menjadi pengikut Tuhan, ketika kamu ingin menjadi pengikutku, dus als we God willen volgen, semua yang tentang diri kita harus kita salibkan. dan moeten we alles wat onszelf betreft ook aan het kruis achterlaten. Ya, berarti ini mengenai bagaimana kita hidup Dit gaat dus over hoe dat we leven di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. in het aangezicht van God en voor andere mensen. Namun seperti yang tadi saya bilang, lebih sulit ketika kita melakukan kerendahan hati di hadapan orang lain. En zoals ik daarnet zei, het is zelfs moeilijker
om nederig te zijn voor andere mensen. Ya, contohnya adalah ketika kita menjudge atau menilai orang lain. Als voorbeeld, als we Give punten. iemand punten geven of iemand beoordelen. Ya, mungkin kita nggak mengatakan secara langsung, tapi cuma ada di pikiran kita. Misschien zeggen we dat niet rechtstreeks aan die persoon, maar is het gewoon in ons denken. Ya, contohnya seperti menilai kerohanian orang lain. We geven misschien onbewust punten aan hoe geestelijk iemand anders is. Sikap orang lain yang menurut kita mungkin kurang. Of bepaalde eigenschappen van iemand die volgens ons minder zijn. Atau punya pikiran yang negatif tentang orang lain. Of negatief denken over iemand anders. Di sini berarti tanpa sadar kita merasa diri kita lebih baik daripada orang tersebut. En zonder het te beseffen, denken wij dat we beter zijn dan die anderen. Dan mungkin itu tidak kita katakan secara langsung, tapi ada di persepsi kita, di pikiran kita. En we zeggen dat niet altijd luidop, maar het is wel in onze gedachten, in onze perceptie. Namun itu udah salah satu kesombongan. En dat is een soort trots. Yang mungkin nggak terucapkan, namun hanya dipikirkan. En iets dat we niet zeggen, maar gewoon denken. Ya, karena menjudge atau menghakimi artinya kita menilai diri kita lebih benar, lebih baik daripada orang lain. En ja, we kunnen dus beoordelen dat we beter zijn dan iemand anders. Ya, dan ini mungkin tanpa sadar sering terjadi karena memang pada dasarnya manusia sering membanding-bandingkan, compare. En dit gebeurt misschien onbewust, omdat we als mens eigenlijk vaak de neiging hebben om te vergelijken. Ya, dan mungkin ada contoh yang lain seperti ingin diakui atau ingin membuktikan diri. En misschien is er een ander voorbeeld dat we willen onszelf bewijzen. Ya, misalnya ketika kita punya ide, Misschien hebben we een idee ya kita mau semua orang tahu bahwa itu ide aku. en we willen graag dat iedereen weet dat het mijn idee is. Ya, atau contoh lain ketika mungkin orang salah paham sama kita. En als ander voorbeeld, misschien heeft iemand het verkeerd begrepen. Pasti secara nature kita ingin membenarkan diri kita, ingin membela diri kita. En de natuurlijke gang van zaken is dat je graag jezelf wilt verdedigen. Ya, atau ingin dilihat bahwa aku benar, aku melakukan hal yang baik, ingin dilihat orang. En dat je misschien wilt zeggen van ik ben juist en dat je dat wil zeggen aan de anderen. Ya, atau ada lagi contoh lagi mungkin kemuliaan untuk pencapaian diri kita. Misschien als ander voorbeeld, ja, Sorry. je wilt Sorry voor het zeggen. de eer krijgen van wat je zelf gepresteerd hebt. Ya, mungkin ngerasa oh aku sudah bekerja keras sehingga itu bisa aku capai. Je zegt misschien van ik heb al hard gewerkt en dat is wat ik gedaan heb. Mungkin kalau terhadap orang lain contohnya merasa bahwa oh orang lain tuh berubah karena saya, karena kita. Of je kan zeggen, ja, die andere persoon is eigenlijk veranderd door mij. Dan harus kita ingat bahwa Tuhan yang merubah hati, bukan kita. En eigenlijk moeten we beseffen dat het God is die een hart kan veranderen, en niet onszelf. Kita itu cuman alat yang dipakai, bahkan kita pun sebenarnya sama tidak layaknya. We zijn eigenlijk gewoon een voorwerp dat God gebruikt en eigenlijk zijn we zelf niet waard. Ya, dan ya itu dia. Perubahan hidup adalah pekerjaan Tuhan, bukan hasil jerih payah kita. Dus het veranderen van mensen is Gods deel en niet ons deel. Ya, sebenarnya banyak di Alkitab membahas mengenai humility and pride ini. In de Bijbel wordt vaak gesproken over nederigheid en trots. Ya, saya mencoba summarize, nggak semua, hanya dari beberapa ayat tentang humility and pride. Ik heb hier geprobeerd om samen te vatten wat er een beetje in de Bijbel staat over nederigheid en trots, maar natuurlijk niet alles. Ya, kita bisa lihat di situ bahwa humility dan pride secara kontras
secara berlawanan ya, secara kontras itu Tuhan lihatkan. We zien hier het contrast tussen nederigheid en trots, zoals Bahwa- God het ziet. Ya, Tuhan menjanjikan hidup, multiplikasi, janji-janjinya, kehormatan, ditinggikan, jadi kepala, promosi, anugerah, perluasan, itu semua didahulukan dengan humility. Dus al deze zaken die er staan, dus leven, vermeerderen, Gods beloften, kehormatan, Honor, eer, je verhoging, dat je hoofd bent, dat je gepromoveerd bent en genade, dat is allemaal bij nederigheid. ya, dan ayat-ayatnya juga ada di situ. En de versen staan er ook bij. Ya, sedangkan pride sendiri justru mengarahkan kita ke kehancuran, kita kehilangan hidup kita justru malah direndahkan, kita jadi ekor, ada kejatuhan, keruntuhan hidup kita, dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang melawan orang yang tinggi hati. En wat er allemaal bij trots staat, is dat het juist dingen kapot maakt, dat het leven eigenlijk weggaat, dat je lager wordt gebracht, dat je juist de staart wordt. Fall down. Dat je neervalt. En eigenlijk God zelf gaat er ook tegenin, tegen trots. Ya, dan mari kita sama-sama belajar untuk memiliki kerendahan hati. En laten we met z'n allen leren om nederigheid te hebben. Ya, dan mungkin saya akan bagikan 4 poin yang bisa dilakukan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. En ik wil eigenlijk 4 punten delen die we ook kunnen doen in ons eigen leven. Ya, yang pertama adalah selalu menyadari bahwa segala sesuatu adalah oleh Tuhan dan karena Tuhan. Het eerste punt By is God and is dat we moeten beseffen dat alles door God en vanwege God is. Seperti iman, spirituality yang kita miliki itu pun karena Tuhan yang berikan ke kita. Zoals geloof en geestelijkheid, dat is allemaal vanwege God. Hubungan yang dekat dengan Tuhan itu pun karena Tuhan. En dat we dicht bij God leven, dat is ook zelfs alleen maar door God. Semua kesuksesan, talenta, kebisaan kita, Alle succes, talenten en wat we kunnen, bahkan kegiatan simpel sehari-hari zelfs die simpele dingen in het dagelijks leven, yang kita lakukan itu semuanya pun karena Tuhan saja. al die dingen die we doen, dat is ook allemaal vanwege God. Ya, Joyce Meyer di sini katakan anything good that we are able to do it's only because Christ is doing it through us. En Joyce Meyer zegt hier, alle goede dingen die we doen, die kunnen we eigenlijk alleen maar doen omdat Christus het doet door ons heen. Tuhan adalah berarti sumbernya. Dus God is eigenlijk de bron. Tuhan lakukan hanya melalui kita. En God doet het alleen maar door ons heen. Ya. Dan ketika kita memegahkan diri, ketika kita boasting, En op het moment dat we onszelf verhogen, artinya kita tidak mengakui bahwa semua hal itu terjadi karena Tuhan yang melakukannya melalui kita. dan betekent het eigenlijk dat we niet toegeven dat het eigenlijk God is die het door ons heen doet. Dalam Yeremia 9 ayat 23-24 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. En we lezen het hier ook in Jeremia hoofdstuk 9 vers 23 en 24. Zo zegt de Heere, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen
dat hij begrijpt en mij kent, dat ik de Heere ben, die goedertierenheid bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Tuhan mengingatkan kita melalui ayat ini De Heere herinnert ons eraan via dit vers bahwa betul-betul apapun yang kita lakukan itu hanya karena Tuhan sendiri. dat wat we ook doen, ook eigenlijk alleen maar door God is. Itu salah satu cara untuk kita belajar rendah hati, bahwa ingat bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dat is één van de hulpmiddelen om ons te herinneren, hulpmiddelen om nederig te zijn, dat we herinneren dat alles door God is. Dan yang kedua, kita bisa belajar rendah hati dengan menganggap orang lain lebih utama, mengutamakan orang lain, put others first. En ten tweede kunnen we ook nederigheid leren door de ander als meer te beschouwen, door de anderen eerst te nemen en eigenlijk de anderen op de eerste plaats te zetten. Ini juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk belajar mengenai kerendahan hati. Het is een van de mogelijkheden om ook te leren nederig te zijn. Ya, Paulus mengingatkan kita di dalam Filipi 2 untuk mengutamakan orang lain dan merendahkan diri seperti Kristus. Paulus Ja, herinnert ons eraan in Filippus 2 dat we anderen eerst moeten op de eerste plaats zetten. dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dus in Filippenzen hoofdstuk 2 vers 3 tot 4 staat er: Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat in ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat in ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Mengutamakan orang lain berarti meletakkan orang lain sebelum diri kita. Dus we moeten eigenlijk de ander op de eerste plaats zetten voor onszelf. Ya, dan juga bisa berarti dikatakan bahwa kita tidak memandang rendah orang lain, Dus we moeten de ander niet underestimate, onderschatten. menganggap orang lain itu lebih penting dan kita utamakan mereka. Gewoon de ander als belangrijker achten en dat we hen op de eerste plaats zetten. Ya, hal ini juga bisa dengan bahwa kita melihat hal-hal positif yang ada pada orang lain dibandingkan fokus pada hal yang negatif yang dimiliki mereka. En dat is ook een oefening om eigenlijk te focussen op de goede dingen van de ander en niet op de slechte dingen. Kita juga bisa mencoba mendoakan mereka dibandingkan kita menjudge atau mencoba menilai mereka. We kunnen ook oefenen om te bidden voor hen in plaats van hen te veroordelen. Karena dari setiap kita tidak ada yang lebih baik, Want van ieder van ons er is niemand die beter is, tidak ada yang lebih layak, niemand die waardiger is. semuanya sama. Iedereen is gelijk. Semua hanya karena Tuhan yang menyucikan kita dan melayakkan kita. Het is allemaal door God die ons gewassen heeft met zijn bloed. Ya, dan kita bisa lihat dalam Roma 12 ayat 3 sampai 5, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata pada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. In Romeinen, hoofdstuk 12, vers 3 tot 5 staat het volgende. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want
zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Ya, kita satu tubuh, Wij zijn één lichaam. nggak bisa mengatakan bahwa tangan lebih penting daripada kaki. We kunnen niet zeggen dat de hand belangrijker is dan de voet. Atau kaki lebih penting daripada mulut kita. Of de voeten belangrijker zijn dan de mond. Ya, dikatakan berarti semua adalah sama, satu bagian. Er staat hier dat alles eigenlijk samen is, we zijn één geheel. Jadi nggak ada yang bisa bilang bahwa satu lebih penting dan yang lain lebih kurang penting. We kunnen niet zeggen dat het een belangrijker is en het ander minder belangrijk. Oh, satu itu lebih baik dan yang satu lagi lebih buruk. Of dat het ene beter is en het andere slechter. Berarti Tuhan mengatakan bahwa di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Want voor God zijn we allemaal hetzelfde. Dan kita harus ingat dalam Lukas 6 mengenai hal menghakimi, bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain, ingat bahwa itu juga yang akan diukurkan kepadamu. En herinner je dat er in Lucas 6 staat dat de mate die je gebruikt om anderen te oordelen, ook zal gebruikt worden om jezelf te oordelen. Jadi, mari kita mulai melihat hal-hal yang baik pada orang lain, Dus laten we de goede dingen zien in de anderen, hal-hal yang positif, de positieve zaken, dan appreciate kemajuan sekecil apapun pada orang lain. en laten we appreciëren welke vooruitgang er is, al is die klein. Ya, agar kita saling membangun, saling encourage, Laten we bemoedigen ya, bukan saling menjatuhkan. en niet iemand ten val willen laten brengen. Ya, itu juga merupakan salah satu bentuk kerendahan hati ketika kita berhadapan dengan orang lain. Dat is ook een teken van nederigheid ten opzichte van anderen. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kenapa hal ini penting dikatakan? En zoals ik daarnet zei, waarom is dit belangrijk om erover te spreken? Karena pada nature-nya, secara alami manusia itu mudah sekali membanding-bandingkan. Omdat het gewoon natuurlijk is als mens zijnde om te vergelijken. Ya. Dan yang ketiga itu kita bisa belajar rendah hati. Yang ketiga, ini saya salah, yaitu sembunyikan kebaikan kita, biarlah Tuhan yang mengetahuinya. Dus als derde, hier staat het verkeerd, maar het is eigenlijk punt nummer 3, dat we Double tap with finger, double tap. Double tap sayang. Kamu ngapain ini? Udah di sini. Ya. Dus eigenlijk niet altijd laten zien wat goed is, maar dat dus onze eigen goede dingen moeten we niet altijd laten zien aan de anderen, maar het is dat het enkel God is die ervan weet. Ya, yang saya maksudkan di sini adalah sembunyikan itu untuk tidak mengumbar hal-hal yang baik yang kita lakukan. Wat ik hier bedoel is dat we niet alle goede dingen die we doen, dat we die voor iedereen moeten laten weten. Ya, dalam Matius 6 ayat 1-4 dikatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencantangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. En het staat eigenlijk ook duidelijk in Matthäus 6, vers 1 tot en met 4. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is.
Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Ya, saya dan suami saya beberapa waktu lalu kita menonton series tentang Tuhan Yesus yang disebut Chosen. Ik en mijn man een tijdje geleden hebben een serie gekeken en de titel is The Chosen. Mungkin nanti kita bisa share biar mungkin saudara-saudara juga bisa nonton. Misschien kunnen we het delen straks en dan kunnen jullie misschien ook naar kijken. Di situ digambarkan bagaimana karakter Tuhan yang begitu penuh kasih, begitu rendah hati. Daar zien we echt het karakter van Jezus die vol liefde is, zo nederig. Ya, yang begitu patuh, obey terhadap apa yang Bapaknya katakan. En zo gehoorzaamt aan wat Vader God zegt. Ya, dan di situ banyak hal-hal yang Tuhan lakukan tapi dia tidak ingin orang lain justru mengetahuinya. En hij doet zoveel dingen, goede dingen, maar hij wil juist niet dat de mensen het weten. Dalam film itu pun muridnya mengatakan, ini adalah hal besar, mengapa engkau nggak mau kasih tahu itu ke orang? Zelfs in die film zeggen de discipelen, ja, dit zijn toch grote, wondere dingen, waarom wil je niet dat de mensen het weten? Ya, tapi Tuhan dengan rendah hatinya dia hanya bilang bahwa bukan itu yang dia cari. En Jezus in zijn nederigheid, die zegt gewoon, ja, dat is niet wat ik zoek. Dia cuma datang untuk mematuhi apa yang Bapaknya katakan. Hij wil gewoon doen wat de Vader zegt. Ya, itu bisa menjadi contoh kita. Dat kan ook als voorbeeld zijn voor ons. Bahwa dalam hal apapun coba kita belajar untuk diam ketika kita berbuat baik. En alle dingen dat we ook kunnen leren om stil te zijn, zelfs als we iets goeds doen. Biar seperti yang firman Tuhan katakan bahwa Bapa saja yang melihatmu. Zoals het ook in de Bijbel staat dat enkel de Vader het dan ziet. Yang akan membalasnya kepadamu. En die het ook zal vergoeden aan jou. Ya, dan yang poin terakhir adalah less of me and more of God, more of you God and more of others. En als laatste punt is het hier ook minder van mij, meer van God en meer van anderen. Biarlah ini menjadi doa kita. Dat dit ook ons gebed mag zijn. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, wat er ook gebeurt in ons leven, Tuhan pakai itu untuk kemuliaan Dia. Dat God het gebruikt om dat heerlijkheid van zijn naam. Bukan untuk meninggikan nama kita. Niet om onze naam te verhogen, tapi Tuhan yang ditinggikan. Maar om God te verhogen. Orang lain bisa melihat pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. De andere mensen kunnen God zien werken door ons heen. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa banyak pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan. En zoals ik daarnet zei, er zijn veel dingen die God wil doen door ons heen. Dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita manusia. Via nederigheid voor God en ook voor onze medemens. Ja. Humility will lead you. Humility will establish you. Humility will exalt you. Surrender to the wisdom of God. Ask God for His wisdom and surrender to Him. Honor Him, fear Him and exalt Him. Dus nederigheid zal je leiden, nederigheid zal je bevestigen, nederigheid zal je verhogen. Onderwerp je aan de wijsheid van God en vraag God voor wijsheid, onderwerp je aan Hem, eer Hem, vrees Hem en verhoog Hem. Ya, dan selalu ingat bahwa ini adalah proses. En onthoud dat dit een proces is. Yang tadi saya bilang bukan tujuan. Zoals ik daarnet zei, het is geen eindbestemming. Jadi proses yang harus kita usahakan selama hidup. Dit is een proces dat we ons hele leven lang moeten doen.
Dan kita minta Roh Kudus untuk beri kepekaan kepada kita. En we vragen de Heilige Geest om Sensitivity, discern. sensitief te zijn. Ya, ketika kita mulai meninggikan diri kita, En iedere keer als we onszelf verhogen ketika kita mulai bangga terhadap sesuatu, of zeer trots zijn over iets, kita minta tolong Roh Kudus untuk menegur kita, mengajarkan kerendahan hati kepada kita. dat we de Heilige Geest vragen om ons te doen beseffen en aan ons nederig te maken. Ya, dan saya membawakan firman ini bukan berarti saya juga udah lulus. En het feit dat ik dit woord geef, wil niet zeggen dat ik al geslaagd ben, Tapi justru Tuhan mengingatkan saya. maar juist dat God mij eraan herinnert Firman ini berbicara jadi untuk saya dan untuk kita semua. dat dit woord ook voor mij is en ook voor iedereen van jullie. Dan selalu ingat bahwa akan ada perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan melalui kerendahan hati ini. En ook om altijd te herinneren dat er grote dingen zijn die God wil doen via nederigheid. Dan doa saya biar kita memiliki kerendahan hati, En mijn gebed is dat we allemaal nederigheid mogen bezitten. mau mengutamakan Tuhan dan orang lain dalam kehidupan kita. Dat we God en anderen op de eerste plaats kunnen zetten. Kita semakin dewasa dalam kerohanian kita. En dat we volwassener mogen worden in onze groei. Sehingga akan banyak pintu-pintu yang dibukakan. En dat er veel poorten of deuren zullen geopend worden. Tingkap-tingkap langit akan terbuka. Dat de vensters van de hemel zullen geopend worden. Promosi multiplikasi terjadi. Dat promotie en vermenigvuldiging mag gebeuren. Terlebih kita mendapatkan perkenanan kita di hadapan Tuhan. Dat we gunst van God mogen krijgen. Ya, amin. Amen. That is alles. Haleluya, terima kasih untuk firman-Nya. Ya. Misschien kan ik jullie iets delen. Terima kasih buat firman-Nya. Mungkin saya bisa membagikan sesuatu. Het woord is zeer goed. Firman-Nya sangat bagus sekali. Misschien wat ons kan helpen om in de karakter van Jezus te wandelen. Mungkin yang bisa juga membantu kita bisa berjalan dalam karakter Yesus. We moeten niet vergeten dat alles genade is. Kita jangan lupakan bahwa itu semua hanya karena anugerah. Alles is inderdaad van God. Semua memang dari Tuhan. We ontvangen van God. Kita menerimanya dari Tuhan. Wij wandelen met God. Kita berjalan dengan Tuhan. En alles is voor God. Dan semuanya untuk Tuhan. Dus eigenlijk kunnen we helemaal niet trots zijn als we steeds dat voor onze oog houden. Jadi kita jangan sampai merasa penuh kebanggaan kalau kita bisa melihat semuanya sudah ada di depan mata. Ik wil dit zeggen. We zullen nederig kunnen blijven als we dit allemaal voor onze ogen houden. Jadi kita harusnya tetap bisa rendah hati kalau kita sudah melihat semuanya itu tersedia di depan mata kita. Nooit vergeten dat alles van God komt. Jadi jangan pernah lupa kalau itu semuanya datang dari Tuhan. Alles wat je ontvangt, Semua yang kita terima, alles tot eer en de glorie van God. semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Ik ben blij voor jullie allen. Saya sangat senang buat kita semua. Ik ben zeer blij dat mijn kinderen ook het woord mag delen. Saya juga sangat senang sekali anak-anak saya bisa membagikan firman Tuhan.
En het is ook jullie beurt om dat ook te kunnen doen. Dan ini harusnya menjadi giliran kita semua untuk bisa melakukan seperti yang dilakukan anak-anak Omho. Amin. Amen. Niet vergeten, Andrew is ready. Jangan lupa, dan Andrew sudah siap. The summer style is ready. The summer style is already sudah siap. Halleluja. God zegen jullie allen. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Kirain Andrew udah siap mau share. Nggak tahu itu. Masih ada yang mau share? Kayaknya si Ika yang meringis-meringis itu. No, Andrew. Oh ya, masih sesuatu ya. Memang kita harus bisa membedakan antara rendah hati dan kesombongan. We moeten kunnen onderscheiden tussen nederigheid en trots. Als wij iets gaat getuigen, tolong terjemahin. Kalau kita mau bersaksi, Straks denken we dat we trots zijn omdat we iets willen getuigen. Halo? Sekali lagi Om, maaf. Kirain Grace lagi ini. Kamu aja terusin. Als we iets willen getuigen, we moeten gewoon waken dat we niet trots zijn. Jadi kalau kita mau bersaksi, kita harus bisa berjaga-jaga bahwa itu bukan suatu kesombongan. Want iets getuigen voor Jezus is tot eer van zijn glorie. Karena bersaksi tentang atau mengenai Tuhan Yesus itu semua hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Natuurlijk kunnen we ook iets gaan getuigen, maar met trots in ons hart. Memang kita bisa saja bersaksi, tapi ada suatu kebanggaan tersembunyi di hati kita. Om te tonen, ja, ik ben geweldig. Untuk bisa memperlihatkan pada orang lain bahwa kita ini hebat. Maar als we onze hart gewoon behoeden van trots, dan mogen we gerust gaan getuigen. Dus niet bang zijn om te getuigen dan. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita dari kebanggaan yang tersembunyi ini, maka kita bisa bersaksi dengan sempurna buat Tuhan. Jadi jangan sampai membuat hal ini menjadikan kita takut untuk bersaksi. Amen. Amen. Dus wie gaat nu nog iets delen? Jadi siapa sekarang yang mau share?